बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मैं हूं रेहान नूर। नाज़रीन, हमारे इस चैनल यानी पाकिस्तान ऑन टॉप की हमेशा से ये खासियत रही है कि हमने अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए पाकिस्तान के मुतल्लिक़ तमाम छोटी और बड़ी खुशखबरियों को बिला इम्तियाज़ और बर वक्त हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात को अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है। और आज की एपिसोड में भी अपनी इस रवायत को कायम रखते हुए आपके लिए पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है क्योंकि हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान क्योंकि बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, लेकिन ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम अरसे से ज़राअत के शोबे में पिटते आ रहे हैं। जबकि अगर इस शोबे की पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल फील्ड में जीडीपी में पाकिस्तान की जीडीपी में ज़राअत का 26% बनता है। और ये 2019-20 के सर्वे के मुताबिक की रिपोर्ट के अल्फाज हैं कि 26% कंट्रीब्यूशन 2019-20 में की, जो कि बहुत थोड़ी थी। लेकिन अगर इसकी मज़ीद इसके पहलू में जाया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है, जो कि पाकिस्तान के तमाम शोबों में हर जगह बराबर काम कर रही है, लेकिन अगर उसकी कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ज़राअत के शोबे में वो 42.3% बनती है, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। यानी इससे साबित ये होता है कि अगर ज़राअत अपने कदमों पर खड़ी रहे, ज़राअत का शोबा पाकिस्तान का मुस्तहकम रहे, तो पाकिस्तान का मज़दूर तबका बल्कि निचले से लेकर ऊपर तक हर तबका इस खुशहाली से मुस्तफ़ीद होता हुआ नज़र आता है। और जबकि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर 7 साल के एक डाउनफॉल के बाद पाकिस्तान ने अपने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को दोबारा से गेन किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल शोबे की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 18.34% है, जबकि इसके बरक्स जो ज़राअत की है वो 26% है, जो कि बहुत थोड़ी है। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात शेयर करने का मकसद आपको इस अहमियत से आगाह करना है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद वो अपनी ज़राअत से वो कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहा जिसकी ज़रूरत थी। लेकिन शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान को बिलाखिर इस बात का ख्याल आ चुका है कि अगर ख़ुद को उठाना है तो सबसे पहले अपनी ज़राअत को मुस्तहकम करना है, जिसके साथ वाबस्ता पाकिस्तान के तमाम तबकात की ज़िंदगियाँ जो है वो इसके साथ वाबस्ता हैं। तो आज की जो हमारी बड़ी और बहुत शानदार खुशखबरी है वो कपास के शोबे से मुतल्लिक है, क्योंकि कपास जो है वो पाकिस्तान की ज़राअत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो खुशखबरी ये है कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस पंजाब में चौधरी सरवर, जो कि पंजाब के गवर्नर हैं, उनकी सदारत में एक बहुत बड़ी और पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें चाइना के सफ़ीर नोविंग रोंग ने भी शिरकत की और इसके साथ साथ सी पैक चेयरमैन अथॉरिटी जो हैं वो आसम सलीम बाजवा, उन्होंने भी शिरकत की। और इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में जो नुक्ता नज़र था जिसके लिए ये तमाम मीटिंग्स अरेंज की गई थी, वो ये था कि पाकिस्तान की कपास को कैसे उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में सी पैक के तहत पाकिस्तान टेक्सटाइल के सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है। और चाइना ख़ुद इस बात पर मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान अपनी ही कपास को उठाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है कि एक हफ़्ता पहले फैसलाबाद में जो फैसलाबाद की ताजर बरादरी थी, जो पाकिस्तान की फैसलाबाद में जो उनकी हौज़री की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर एक एहतजाज भी किया। उनके जो आला ओहदेदारान थे वो उसमें मौजूद थे और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात की तरफ भी उन्होंने कायल करने की कोशिश की कि उन्हें मज़ीद सब्सिडीज़ दी जाएँ। और इसके साथ साथ उन्होंने एक अलार्म भी बजाया कि पाकिस्तान की जो उन्हें मुकामी गांठें कपास की जो मुकामी गांठें हैं वो जो मैसर थीं, उनकी तादाद इतनी थोड़ी रह गई है कि अगर मज़ीद 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया से इन गांठों को इंपोर्ट ना किया गया तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का एक रिकॉर्ड बना हुआ है वो एक मरतबा फिर गिर जाएगा, जो कि हुकूमत वक्त के लिए भी एक अलार्म के तौर पर है, अलार्मिंग न्यूज़ के तौर पर है। लेकिन इसी तनाज़ुर में जो अच्छी पेशरफ्त है वो ये है कि जो ये इजलास लाहौर में मुनक़िद हुआ है, हाई प्रोफाइल इजलास मुनक़िद हुआ है, इसमें कपास के काश्तकारों को हौसला अफजाई देने के लिए कुछ अहम नुकात जो हैं उनको सामने लाया गया है, उसके ऊपर फ़ैसला लिया गया है। जिसमें सबसे पहला ये है कि चाइना से ख़ासकर बीज इंपोर्ट किया जाएगा कपास का, जो कि पाकिस्तानी ज़मीन, पाकिस्तान के मौसम और पाकिस्तान की ज़रई जो बीमारियाँ उसको कम्पीट करने की अहमियत और अहलियत रखता होगा।
اور اس سلسلے میں آپ کو پہلے بھی میں ایک خبر دے چکا ہوں جو کہ پاکستان نے گندم کے بیج کے متعلق ایک بہت بڑی پروسیڈنگ تھی پاکستان کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اسی طرح یہ خبر بھی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان ان قریب بلکہ اسی سیزن میں جو پاکستان کی انشاءاللہ کپاس کی فصل دوبارہ آنے والی ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی۔ دوسرا، چائنا سے ٹنل فارمنگ یعنی گرین ہاؤس جو ہے اس کی ٹیکنالوجی لی جا رہی ہے، جس کے تحت اس سے پہلے پاکستان میں ترکی کے تعاون سے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے تحت پاکستان میں سبزیاں تو کاشت کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کی جو کپاس کی فصل ہے اس کو بھی اسی پروسیجر کے تحت دوبارہ سے گرو کیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی چائنا سے خصوصی طور پر امداد اور زرعی ساز و سامان جو ہے وہ اس کی آمد کا سلسلہ انشاءاللہ اپریل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور اسی طرح تیسری جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کو ایک ایگریکلچرل اتاشی مقرر کرنے کی ایک سمری بھیجی تھی، جس کے مطابق چائنا نے پاکستان کو یہ سجیشن دی تھی کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کمیٹی تشکیل دے، اس کمیٹی کا ایک چیئرمین ہو جو کہ چائنا میں پاکستان کا اتاشی ہو، ایگریکلچر کا اتاشی ہو، اور چائنیز ایگریکلچرل شعبے جتنے بھی ہیں ان کے جو ماہرین ہیں وہ اس کمیٹی کے تھرو پاکستان میں اپنی تمام تر پروسیڈنگز کو لے کر آئیں۔ تو ایگریکلچرل اتاشی کا تقرر ہو چکا ہے، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے پہلے ایشیا میں اس طرح کی ایک پروسیڈنگ جو ہے وہ بھارت میں دیکھنے میں ملتی ہے، جو کہ آج سے 10 سال پہلے یعنی 2010 میں انہوں نے یہ اقدام اٹھایا تھا، اور بھارت نے اپنا ایگریکلچرل اتاشی امریکہ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی خطے میں ہوتے ہوئے پاکستان کی کپاس کی فصل تو ڈاؤن فال جا رہی ہے، لیکن بھارت کی جو ہے وہ اپنی مارکیٹ بنا رہی ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ گیا اور بھارت آگے چلا گیا۔ لیکن اب یہ دوڑ ختم ہو گئی ہے، پاکستان فی الوقت اس دوڑ میں پیچھے ضرور ہے لیکن شکر الحمدللہ اس سے باہر نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج اسی شعبے میں جو اسی سلسلے کی جو چوتھا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کپاس کی کاشت کے لیے بالخصوص جنوبی پنجاب کے جو کاشتکار ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سبسڈی پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی کہ سبسڈی پلان سے میرا مراد یہ ہے جو اس میٹنگ کے اندر کے ہمیں جو ابھی تک معلومات میسر آ چکی ہیں اس کے مطابق جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے ایک تو کپاس کے خصوصی بیج فراہم کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی رجسٹریشن ہوگی، اور اس رجسٹریشن کے تحت ان لوگوں کو کپاس کی جو سپرے ہوتی ہے یا جو کھادیں ہوتی ہیں یا جو زرعی مشینری جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، حکومت پنجاب انہیں اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر یہ تمام چیزیں اور سہولتیں میسر کرے گی۔ اور ناظرین، یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو گزشتہ روز یہ اجلاس ہوا ہے یہ اس سلسلے کا چوتھا اور فائنل اجلاس تھا، یعنی اب یہ باتیں فائلوں اور باتوں سے نکل کر پریکٹیکل اقدامات کی طرف چل پڑی ہیں۔ تو ناظرین، یہ خوشخبری جو ہے یہ شکر الحمدللہ جو پاکستان کے زرعی طبقے سے منسلک لوگ ہیں اور جو قابل فہم لوگ ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو فی الوقت کے لیے یہ تمام جو سر دست میسر معلومات تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس سلسلے میں مزید جو مثبت پروسیڈنگز آپ کے ساتھ آئیں گی وہ بھی فوراً آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ ریحان نور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔